Maayong adlaw sa atong tanan guys. Sus naami karon diri sa garden, naami kay anhin diri karon kay naami kay asikaso diri sa kuan ba sa opisina. Ug mao ni karon guys ako ipakita sa inyo ha, ang atong palibot except ani nga ang mga kauban. mga gwapings, gwapings daw. Guys, mao ni diri nig anhin mi diri karon diri sa garden kay naami asikaso. So para makita po ninyo ang mga palibot diri guys. Nice kay diri ang palibot sa garden ba. Karon kay kuan sayo pa sa buntag nag-anhimi dinhi kay naami gianhi diri sa opisina napon ko gikuha diri nga papel. So karon ako ipasilip ninyo ang amuang gianhian karon kung unsa kanindot diri ang among lugar. Kay diri dapita guys, pag diri ka dapita nga area, kita kaay nimo ang Mount Apo. Pero kani diri nga garden guys, gitawag ni siya diri og Mount Apo Garden. So mao ni diri ang nakapangalan jud ani niya nga area, mao ni ang Mount Apo Garden Cemetery ni siya diri guys. Pero pag dunay mga event nga kuan diri kuan held labi na pictorial kay nice man gud kaayo ang lugar. So karong taod-taod ako ipakita sa inyo ang ang palibot namo diri nga presko kaayo paminaw nimo nindot ka tanan diri pag anhi ka dinhi. Murag mawala imo mga problema guys ba. Kay ang palibot o kita nimo ang mga bukid-bukid labi na ngadto gyud sa ang imuhang video dito nimo ipatubang sa Mount Apo diri sa Davao City man ni amo guys. Sa Mount Apo kita jud kaayo labi na pag kuan kaayo ang panahon. Karon lang medyo fogs ang kuan ba ang buntod, so dili jud kay siya makita. Pero pag kuan jud siya maayo jud kay ang panahon, kita jud kay tanan tan-awa guys. Diba nindot kaayo among palibot diri no. Murag makapresko kaayo ba pag nabito kay kanang murag kanang dili kaayo unsa imuhang paminaw. Say manhi lang ko diri guys, mulaag lang ko diri, okay na akong paminaw, magdala kog pagkaon, tambay-tambay diri kadali kay murag kuan man ko diri ba. Aliwalas imong paminaw. Mo ni diri ako ni pakita sa inyo diri among lugar diri dapita duol ra ni diri sa among balay kani diring dapita duol ra ni. So naamon po diri gi kuan ang papas akong kauban. So nakakuha ko diri og kuan pod na kaning balilote. Maning naami karon diri nagpaluapod ko sa iyang kuan sa papers ba. So okay na nakuha na nako ang certificate diri kay okay naman. So kuha na nako. So mao ni ipasilip sa nako ninyo kadali guys para makita ninyo kung unsa kaganda ang palibot diri. So inana garden na garden, maganda talaga ilang mga bulaklak ang kanang bumbil ay bougainvillea, perting ninduta gyud tan-awon gipa-center nila diri sa kaning kuan ba sa building. Nindot kay tanan tan-awon pag dito ka sa Pika side i-video nimo makita ang building, perting ninduta ako ra ning ikuan kay moadto ko dito sa unahan unya ipaaron makita ninyo ang view. So dili jud ni nako malibot diri guys kay dali ra man gud mi, kadali lang mi ba. Naara mi gianhi diri kadali sa opisina tapos uli dayon mi kay ang kaning kauban namong isa igagaw namo naam ni siya gialagaan gud nga mga kuan iyang mama magpapa nga na matanda na walay nabilin dito, so kailangan magdali-dali ra gyud mi ani. Sige lang guys, maabot ang may raw niya nga mulaag ko diri para makabidyo ko og taro nga dugay-dugay jud mi para mapakita ninyo palibot diri. Mao ni among lugar diri tan-awa Wow, nice jud kaayo ang bumbil ba. Kaning bumbil ganahan jud kay kustanan sa bumbil. Kanang dako nga punuan nga kanang green kay nga kahoy cypress na siya guys. Dati may tanom ko duha ka buok kaso lang katong naguli ko og Cebu na siya ba namatay kay napuy-an bitaw siya kaning kuan kana bitang langgam na kanang itumba kanang usay nga sa murag somba sa Bisaya guys ba mamang na gani itim ang kulay niya namatay manang wala na lang ko nagpalit og usab guys ka mahal man sa guna siya paliton nang wala na lang jud ko nagpalit og usab kay sayang kung di na ako maatiman kay sa balay ra man gud ako ibutang nya kami naagud mi sa tindahan mo nang dili jud kay siya maatiman kailangan man gud na siya atimanon gud kaayo unya pag dako-dako na kung ibutang gyud nimo sa sayuta pwede na nimo di kay siya sigag atiman kay inato naman siya mugwapa naman kaayo tan-awa guys no. Nindot kayong palibot maaliwalas na basta diri kay ganahan jud ko diri dapita
aliwalas kay ba dili ka nang kuan bitaw, murag makarelax ka. Naipakita ko sa inyo ha, tanawang palibot di ba nice kaayo no. Tapos dito sa unahan, tapos da ka nang buntod ka na bitang murag blue na nga buntod ko ana siya din ha, mao na diha dapit ang Mount Apo. Tara amo ang service na nar sa ubos. Padung naman mi ani pa uli kay gikan na mi sa opisina, so uli na mi ani. So mao ni diri nga nagvideo sa nako para mapasilip nako sa inyo ha ang akwang amo ang palibot karon nga gianhian. So diri guys mao ni ang gitawag nga Apo Garden. Apo Garden ni diri ang ano diri mi karon. So padung na mi mo uli guys. So tan-awa ha ang amo ang kuan. Hinaut ko nga mag-enjoy pud mo sa akong video nga ingon ani lang basag ingon ani lang guys, pero ano man makapre sa mata ba. Kuan ba ka nang murag ka ng ano ba dili siya kuan aliwalas lang siya tan-awon. Sinani lang ni guys. So sa daghang kayong salamat sa nagtan-aw, sa nag-support sa akong vlog. Daghang kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa ako Daghang kayong salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ako na almost padung na jud ko mo 7,000 subscriber guys. So daghang kayong salamat sa inyong tanan. Hinaut nga ipatuloy niyo nga suportahan niyo ang akong video. Susunod pa nga mga video guys. Daghang kayong salamat. So diri na lang guys, daghang salamat. So bye na guys, bye na kay padung na pud mi ani uli. Oy kay daghan pa migbuhaton karon, daghan pa kog asikasuhon. So basig unya makabidyo kog usab unya, ako lang pud i-download ug ba usab diri. So mao ni diri. So adto na mi kay na pa mi mamalit pa mi ani. Mangumpra pa pud mi ani sa tindahan. So daghan-daghan pa mi anig mga lakawunon guys. So mao ni diri na lang takotob og bye sa inyong tanan. Daghang salamat sa pagtan-aw og have a nice day. Have a nice day all. Love you all.